পল্লবী পুরকায়স্থকে হত্যা মামলায় আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ আদালতের। দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন আগেই। সোমবার ছিল আবাসনের নিরাপত্তারক্ষী সাজা ঘোষণা। এদিন ভিড়ে ঠাসা আদালত কক্ষে উপস্থিত ছিলেন পল্লবীর বাবা ও মা। আদালতের কাজ শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক। कोई हमारे पास चश्मदीद गवाह नहीं था और इतना ही नहीं तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे ये केस थी और इसलिए हमने कोर्ट में एक कड़ी जुड़ाई थी कि जिसके बलबूते पर आज हमने कोर्ट में एक बड़ा फैसला हासिल किया है। আদালতের রায় খুশি নন পল্লবীর বাবা মা। তাদের দাবি মেয়ের খুনের মৃত্যুদণ্ড। এই আবেদন জানিয়ে এবার মহারাষ্ট্র হাইকোর্টে যাচ্ছেন তারা। अगर एविडेंस स्ट्रांग है क्या चाहिए? डीएनए हैज प्रूव कि खूनी ने उसको मतलब खूनी वहाँ पे था, वो क्या चाकू लेके वहाँ मजाक करने गया था, घूमने गया था? अपील करने का पूरी तैयारी मन बना रहे हैं। बिल्कुल बात करेंगे, अभी अपने प्रोसिक्यूटर से अपना जो लॉयर है उनसे बात करें। मतलब क्या व्हाट इज जो मॉकरी ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री कि इंडिपेंडेंट इंडिया में रेप मर्डर हो जाए और इसका कोई नतीजा नहीं हो, इसका कोई सजा भी ना हो। 2012 সালের 9 আগস্ট মুম্বাইয়ের হিমালয়ান হাইটস আবাসন থেকে উদ্ধার হয় প্রবাসী বাঙালি যুবতী পল্লবী পুরকায়স্থর দেহ। সেই ঘটনায় 2 বছরের মাথায় গত 30 তারিখ আবাসনের অভিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষী সাজ্জাদ আহমেদ মুঘলকে দোষী সাব্যস্ত করে মুম্বাইয়ের নগর দায়রা আদালত। সোমবার হলো সাজা ঘোষণা। এবিপি আনন্দ।